ile suafo te mama le alo le ngang pa ia ngang pa ia fi mai ai fa tumu loto o na mutute ile afi ro lofa o wina mai lu nganga e fa o le na ima to mo fa fo wina me uma o le langi le tuaina e o ina loto o na ina mala mala me le ngang pa ia ia lofa mai a te ma to se ma to mo se poto mai le na na nganga male fie la so mai ono Yesu ke viso no mato ali amen ile sua fonta mama le alo male nga pa ia e fatal fatu tanto maftanga le foto fiafi lo le sai ma no fo ile tawata jiute mo faiwa mo fe uma nga ru fatino le amtanga le fo Yesu fatalo fo ile tatu pa anga masani lo mai mo mai no le unanga le TV pumana tatu ye ile fa wo wina o tatu por kalame o le sei nga fa manga ile u le le swi tatu pa anga ye tumu e mamau e o lo sila mai mo mai ile o nanga TV pumana ya malo so fua ya malo fo ile langi ma manatu ya o lo martia tatu uma ya awanga le 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 mai se ya ile puinga mai le fa ma yo le ni ve tau ya vi ile le o lo manu le fa ile to so fua ia maso mato gola au tato ia i fa wa wino tato por kalame o le sa tato ia i to tongo le me o te ulang pa ia le misa o le vai ngalo na tolu le tato o ia o le afo vai ngalo to sauninga o le eukaristia afu i fa vai ngal misa sauninga mata sauninga o le upule sa tamu fai tato te mata ia i vasalente nei el vai ngalon tonula le sa vinga o le eukaristia o to tonula o le si o manga o le sa vinga le o le eukaristia si o tatu te pai i mea i tatu talana o inuma o ofu o ipu ma meo ie pa ia le na ufa ia to i le utal misa o le taua i o le mele mo utau le ilan so mai luma pe fa pete e te tal misa fo le ino fo ia ya vanoa ia po mau ma tato me se o to te fika mamao fika la tala mai o mal le ri le tato te iai o le fa e pe mai la to filosofia the power of the priesthood was in the comments and not in the person no winga o le mana o le priesthood o la iona of ai leo tangata le fa e pelu le filosofia le fa e pelu o le power lai i ofu pa ia ai e leo tangata a e ofu roi ofu o leo staulanga lo na winga wa fa ofu foi oi le mamalu ma le mata no fio to finga a e le ofu leo staulanga wa le ai foi se mamalu ma se mata no fio ya oi fa e pelu na no winga ele ofu ai o oe o le tangata noa ordinary person ai e ke ofu ofu o le staulanga ma ile ia wa au mai atoa ma le mamalu o le tofinga o staulanga ia oe se foi la manga ia papa nga se foi fa epe nga ia tatu mata ia i ka wo fu ka pu ofu pa ia ile eukaristia la so o se kuai ma ofu ma so se ku ai nga ie ma so se ku ai nga ipu ka ke fa nga e ye lo na winga ma lo na taua ma lo na pa yang e oi le solo ile gima pa ia fo so e ka u nga i tatu le la ka ku ia i tonu ava penga ia lo tus pa ia nga si sila nga tu so e soto pa mo molia e soto e was fu ma le vadu kasi le fa ya kasi le lima fo ole e soto fe fo kuspa ianga vale ngoingo luma el pico luma umalo que nese e soto se fe fa kasi ka ngongi on fe ngaingo kuai ia que nese e soto levitico numero Deuteronome Yosua fa masino ruta Samuel mua tupu mua tupu elua no fo inga tupu
no fua inga tuku e lua e serane e mia to pita iu tita e seta makapaio mua makapaio e lua ioku salamo fata oto failaunga poto si rako i saia i Eremia a wenga pa luka Hesiel Daniel o sea yo a mosa o petaia Yona mika na uma sa pakuka se fanaya ha kai Sakaria malaka fiafo fa se furuma leono fa se furuma leono tusi ole fenga inga tuai e vai ina i vai ngai fia fa ole afo penetatuka po tu la fono po tu se lima mose tu se poto tu se talaanga tu se perfecta ngai afa pela ku fa kasi le penetatuka mal tu se Yosua ngale ka uma ku fa kasi ku se lima mose mal tu se Yosua le ka uma ka wa tu fatasi peneta tukai lima markusio Yosua wongo ole afoka unga fa faingumela ole a hexagon longa winga eleko e peneta tuka ai hese te tuka mafua onga ko afata unuku le malanga Israelu tusio Yosua ile a ai ole folanga longa winga ele umale malanga Israelu pe umal peneta tuka e fa awau e Yosua malai mafua yo fa mai le si vai mal tusba ia aku fa kasi Yosua mal pentatuka onga le ko e penetatuka le ai hese te tuka mai manga ia fa ya rei e mankuala ele mo fa inka ko tava va e aku se fitu o afo ku se fitu yo le ai poto makapayo mua makapayo lua yu tita to pita si rapo male ai va fe yu kiga ye to tono o le tabidi ngor ka ko ole pente ole kanone o ka ko fenga ngwai e soto la ole kusi longa longa winga le ole uai winga lu e soto o ese mai exit malea entry alu mero ye ngai ka ko pampeng sini ke la ko fai mai entry and exit ole exit la ole esoto fai ngai kang ko pe ese exit ko wai exit aya esoto la dua valu tasir fa ia efa lata mai fo ia te oe o lo uso o Arona a toa mo na tali i fatasi mai ia ai le whanaunga a Israelu ina ia whai ma o se taulanga ia te au o Arona, o na tapu, o Ariu, o Eliasaro ma Itamaro o a talii o ko ako kofi ala leo i o se taulanga mo Israelu whanong foila o Alonga o le uso ai Mose o ilako fingi Miriama lela wa fai mai ngai le akua ia Mose nga wo ese mai ia Israelu mai ai kupito fai mai lo le le akua kangona ia ko kofi Alonga malanga fanga wo kofia ko afa ai lunga ka mai o na tapu o Ariu o Eliasaro o Itamaro o akali inga fai upoe dua ia e te whaia foi o fusa mo lo uso o Arona e mamanuai ma matango fia o ke ika le upule o le sa o le ofu sa o le fasa mo kaunga ye o ofu pa ia mai foi la fa pertania ngai kua and you shall make sacred garments ofu sa pe u na koi fa o fusang ki kiroi si o fusang kang oi si le mawala le wing o le mele o le sacred garments so o fa ia la kaunga nga ku ye fa sa mo nga sa o le mele e te faia foi o fa ia mo lo uso Arona e mamalu mamata ngo fie ai lua me ka hua na fa pa ngai ku
Papalangi ngai kua, for honor and for beauty. Ia mamalu, ma ia matangofie. Lea ngai, e au le leile kua, Whai upo e tolu, e te tautala atu I tangata po poto umalava, o e ua ou whaatumuina I le loto e poto. Ia lātou whaia ofu mo a rona, e whaapa ia ina ai o ia, ina ia whai o ia, ma o si taulanga ia te au, o le mangai o le mea kua. And you shall speak to all who are wise-hearted, whom I have filled with the spirit of wisdom, that they may make Aaron's garment to consecrate him. To consecrate him. Lona winga, inga ia whaapa ia ina ai o ia. O ye mistyping ngai nga o si taulanga, nga o si taulafa mai nga. Ya tu e fo. O le whai upe wha. O ofu nei la tau te whaia. O le ufi fata, ma le e fota, ma le ofu tala loa, ma le ofu tino whaala le lei, ma le pulau ie, ma le fusi. Ia, tāu whenga, kau ekola I kiki a kako melea, pa molea, kiki lalo melea. Nea kau eko au. O le lima, ia latou avele aulo, ma le ie uli, ma le pauli, ma le mumu, ma le ie mamae. Ia kao fia ila ie inga. So o se ofu e kakau nga whai mua, ia pa ia, ma ia matangofie, ia mamalu, ma ia matangofie, aise a, mo le whapa ianga o le o stauranga, to consecrate him, for his consecration. Papa ia leo stavlang. At ako ko'y fo I kuwa il mere nga ufa ia to il fa e peru nga vai lo le ia I mai fa e peru. A fo I ole mamalu mal pa ia o leo stavlang. La yo nga la e. Au sek fafta. Ma ua mai. Nga la kuri ai nga le mele pe fa mai ai. Ko wa ila ilunga ka ko se atanga ilunga. O le la e nga o le staulanga e amaka I le ofu ngai wha ingo le ofu tala loa. Por kako ofu le wha ingo e kako o le sultanga. Te whai mo kangoe. Wha emo. Le So la whai mai isi o le ofu a finge le ofu le. Ai sa ois kai mika kuya kolak sukang pese o mu foi. Ia ka ika se anki. Ya. Ale manga ia le wingo le ofu ngai dunga. Vai foi la ia il fa petania ngai. The spotless linen spoke of the holy humanity of Christ. Pa ianga ole tangata anga ke viso. Holy humanity of Christ. Then he was robed only in spotless white, foreshadowing the personal righteousness and the holiness of our Lord Jesus, which fitted him to undertake the stupendous work of putting away the sins of the world. Longa winga ole pae ole ofule ole sultanga, ole whaailonga, ole mamao ke riso, ole pae o ke riso, po ole ami o tonu o ke riso, le ua ofu ele tangata le ua ofu inga, ma whape ngā o ngai ala e ai I le ami o tonu o ke viso. Ko kei loa le ofu leo sultanga, e le se ofu whai konga seki. E le se ofu whai evangalia, o le ofu pa ia, o whaafonga mai o tau ia ke lenga. Leo o lo kei me whai kaku, wha evangalia, inga le wha a Yesu wai le si, ke ia wa e aru a maili, le sultanga ki a kongo kui, le ai e sa. Ai sea, o le ofu pa ia, o le ofu ua wha uina ai le ki a kongo, po o le pakele foi. It's his consecration. Anga lako le oe a mai ofu uma koe, ave koe ka koe an foi leo ki a kongo koe, pi se ofu wha.
ka kia solo fo inga longa winga su iangi ko ki mo nga paka e fa ye ko fa e vanga dia ai sangi o ko fa nga inga su tanga ai se o ofu pa ia o ofu o fa o winga ai le a wos ka lang e ke saulo ya o va ko ofu pa lo malo wisu fa ko fa an me foi le tona mata lai ka ko le o sta langa mal au fai kofi ia o lo surkanga nga o oia e ka nga ofu ai oe ha nga ole ofu le nga fa pa ia inga ia o lo ofu ile ofu le o le ofu le ua fa penga o nga fa ofu inga ia o ile ame tonu o keviso en ka ua le mersurkang ele se me foi nga le fa ka ki so o le ofu pa ia o le ofu sa ki kilo ilalo ile menga ilalo if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So ole me ami kong lisi me ka u ole me le ole ofule ole subtanga ngala ke va ia ku ia ile high priest ole fe ngai ngakuai pa kong wa va pela ke alu ile sotonga e lua valu le saka ku fe ka winga ngai mai le fe upu mo le fe upu e fa na ki kilo le ia ole ata le nga ola e ole high priest longa pulo longa e fota ole menga le pese ofu fai misaka la loanga ya luilalo o longa ofta la loa pa ngai ku kongu o longa fusi ngai fusi ele onga kongu o le ufi fata ngai ai me o maka ua sifuru ma le lua ole ki kilo la ia i ofu ngai ta umai ile fai upu ngai e fa ole kusile a lu sifuru ma le valu e soto ngai lo ai la ia fa pengala fa ringa kanga vai ole makua mamalua ole mea e au lelei leanga for honor and for beauty kuri main mele nengai ele sa oloko aka ko e pule anga ka ye langa ofu malanga langu e fight le ai o le leng fa ka kia mai lava ile fenga inga kuai se yo o mai ile fenga in fo le kalanga o nga fa makalanga ese ngawa ipi ia kuai na ki kilo la iai ki kilo ilonga fusi na fusi ilonga onga kong okay o yes time o longa ufi fata le ai maaie ese furulua e kusi ai no i ku ainga ese furu male lua Israel so se kaimia e ofu ai ele o staula masiri le ufi fata o la nga moa akoa Israel. He has put on the 12 tribes of Israel. I maai ka ua yes furulua ngai longa fata o ifo i lunga longa kau au e fa maule le ye isi maa e fa ai longa ai o langa hoska ulanga o longa kofinga o le fainga kau langa la ya lu mamo umaka ko ma nga ko kele o loa kele nga mama i le hoska ulanga o lo kinga inga ya mo oko o mata mai ai le ka o le bala winga le i o lai nga winga o tanga kala le loku la e amo ya marka kala ko mo mai ya io ke alwa mam ti lo ngala woki ngo ko lo le ila lo wale ya mo ai kan he ko fa al manga ya le fulu lua ma ta wa ngai lo fata fa ai lo nga mai ya yo kenya ofu ya le fata wa ya au mai ato Israel nga ke kawa moinga le nga o ia o le sta nga le va o le nuku o le atua male atua se ka o si mesinga afa pena ke kango fa senga fo linga o le osta ulanga sidi ma fo linga pentitos ful male o nga ile spiko por ka ko popelo nga fia penkikos ful male o no la so fu mai terminei o le o sui tulanga iai falansisi pope falansisi mua wa lua se la o ngos fu male fia iai pope ya oka kai poco kamiki lembra se lo oka spada lua se la o ngos fu male ono lua se la o ngos fu male fitu le o ye ka ko kama pa ia mai ya pekeru
kauma ia falang sisi mua a pope pentito la ngai la so fu ma ia temin nei ale o malolo na vai la ia nga la e ki kilo ia o sta ulanga sido fe ngai nga kuai ngai le spiko ola e o tamapa ia ngai le spiko ola inga best fo ile tamapa ia nga la na vai le ia ese le mamalu male matango fie ole e fotana le ofunga le la e kamapa ia ilonga o longa e fotala nga o longa o futala loa pa e longa sukanga ngai tonu o longa pulou ngai lunga ia o kua ko longa e fotala ia ilonga fusi ava pekko e makamaka le ia pentitos fuma le ngona ma ka fasko inga kamaka ko vai o sui vai o ke viso ya a fa solo mai loala ile ku ainga sa o la ko la e nga o le ofu fai misa Jezebel o le skola stou mar sulkanga ya o le haps ya jika ku wo muri lunga ia jika ku wo mo lunga la papa ngai lunga nga o le sulkanga le be o nga ufa matalaina atu ile amakanga. We put on Christ. We put on Christ. E ke ofua lolo sulkanga wa e ofuina ke riso. Pamanga ia. Ole amas. E ia le ofunga ole amas. Koea osko ingo mo sengiolo tio la faunga. Ma ke ngi on me ole ia pa fa kafa e ke va ai fusi I longa ua ka vai mele o longa ua o sukanga ya sola sa ke linga ma fa pe ai foi la le winga ole amas ki ki foi la ya I lunga ile menga ole a helmet of salvation longa winga ole a ole pulu ole fa ole tanga ne fa ka fa ke ringa fa pea o ka ule fa pe e fusi mai ele ua ka vai le ua ka mino mai lalo nga ia fufi le ua o fai fea ula ngau isi subtanga e pui ala kule ole amasi kava ya la fa nga ngi ele fiunga ya musingi o cho ki kilo ya musingi o cho e felwa ya malanga amas ale manga ia va ile wingole me. The helmet of salvation symbolizes a helmet of salvation and a sign of resistance against temptation. We bring up our way for our song. Ole Maya. Maya le fusi e me suka e foi longa winga. Mai isi ole maya nga fa mana tu mai le maya nga sasai ka ku ali faola ya e yon taua ole maya ole ka ko le ofu fai misa ole Jezebel nga ki kilo le ngai ku mai ka ko ofu ye lunga e ka kau nga makua mamalu mamatang ofie ole kele yo kako o foi misa pen kipuka o fu yesu ingi ko ke muru ko pe kipuka o ka se ua e lo uma mai ka ngapal ka mai ka ngela ila ka u e ko fa e se mamalu ngale wa matain to ka ofie sen meole ole me o foi misa fa ki o foi iska ko mai ole menga ave mama wai ka ko fai misa mo le fongo foi le divai me si fai mai o fit pai mafua ka ko fo su inge ole aklia ele se mamalu ala ka mo mai ka ko funga nga oka ne talu inga ia o le fongo inga ia fai on fa au nga ia tau tinga ole au ai ngo yesu le nga no fa ka ko puanga ole o fula le nga
e ongo ngalang kasi ale langu le wa misi ku I o langu ruri o ngau kele ya mai se langu ruri mai loma pa me maka pingiki momu viole male ruri e ongo ye langu fa akula ngai nga po langu fa kanga inga ale kalesia na pela ka ke o pe ile o le langu me maka ordinary time e mafai malai e mafai fo nga me maka fo ile le green grass of home avai ma nga yo le fengo le media e kava a ko le uo le ostar nga kusi le leile me o le meu Yesu ke viso iluma makua a o fo ila nga ofu e pa lengi le leia e pa ua nge ale I lolo ka mangava o ka kuma ila ia ae ui pa pia ha ule o kaulane ngana na me matala keni mo fa nga ile ordinary time ko kai mi o pai tau sanga masan fia fo iwa ia so pai tau sanga masan ka ko wo le ka le na fia va ia so fia ko vai ai me ana iki ka ki pasi doa ai me nga ka un ka ko I doa ko se furu male fia ha ko se furu male fa ko se furu male fa wa ya so le to sanga masang le lang ka ko mai ai le ya so mo bua ka mai le ya so pa pray kai do inga ai ka ko curioso mai lo ko ngor fa nga fu le la alua kwa le fa nga fu uma ba ya so le fa nga fu o aku ile ba ya so tu alu ya le ko sanga tu uma lo ko ku ka ko jump around lo ile ko sanga masangi pe uma le pente koso vai wa ko ya la ile ko sanga masangi ka walunga ile a sa o Yesu le tupu ia nga amaka mai lo le ile ko sanga le atevetu uma ma ya so fa le atevetu ka ko wa fa nga mai le pepe ke risimasi amaka le to sanga ke risimasi anu wa ko le to sanga ke risimasi se pa ia le sa ole baptisonga ya nga lona ia ke risimasi nga ka ko ko mau ko ngol to sanga masan kami lo nga sia ka ko kalena fe ko fo ole mumu ole sa laupama ole asomaliu ole pentecoso ia ma asole au maletile pa ngal lang mumu le amumu le ofu e ka kaunga mumu le io le antale e ka fo inga mumu le io pule la e le fa bene mumu le ofu pa ele antale ai pule la e fa valeur o tatou leo ke forsa mai ka ku felang e ke le ka fu fia le ku kusi o ne ku kusi le nga ele se me tau nei o a me ka wa ye ko ku la ya tale ya e ke matai tuina o le viole le ka ke ya ngai kai minge o le viole kai mi o le atevetu ma le kai mi o le fanga furu ka ki fa nga inga I le viole ma kai mi oki e ma fai foi ka ko fa nga inga le viole kai mi oki ai ona le Vaticano lua wa ave fa ma fa le Vaticano lua pe a fai oki I le toe tu I le fe awor toe tu le la wa ka ko prefer pour le papa ai ko lu lango le oki u lu di viole papa ke wa mai la oki o fu viole ma si so fa pisola la meu fa violé pa que le mako ki kampa e pulea ele pulea fa quoi fa ke wa fika nga mai nga le ai la sa ya se me e tasi pule ia mo le malama ke ka ko veves foi se skame ai o ngai ai le langu violé e ma fainga ko fa ngai ngai maliu ai se a e ma fuan tatu talo fa ngai langu violé I maliu o le kako kangi aku I le atua ma ngalo mi sala tangata le wa
ua maliu a ia matala le langi ma faauru fale ia i le malo e faamava wa ia le kaua e lagi faagali fiole o le kako kalosaga o le kako tagi aku i le akua faamole a famagalo makoki e kakalage faikokole faauru fale aku makokege o le malo e faamavau ma menga le kako faagaina le viole ia faapea foʻi le ululi o le ululi o le kako kaunga fai e tō mānatu i le aati o le tingā o le oti. Hao inga hoki ka ngaka e les kei me fia fia isis. Ngaka ka e pālwa ai aka kei me le hoki re, me le hoki me. So e iei au inga e len kako whaonga halan. Inga ia kako o whaatasi ma le anganga o le celebration. Pela o le oti, o maaki aki le ki ngā o le hoki. Finka fangale uri afa pela kako ke kakalo aku inga ia matala le langi a vaku kako finka fangale viole a faila kako ke paki pakia le fia o le toe tu o ngaka lea o ka se le leo ni ka ngaka le oki kalo fai ia un kako patia foi le lang pa o le asale la sangi o le langu fa ngai na o lang pingiki o kou ia keu farsai le sale la sangue o lang pingiki lua so sai e lang moi ka kou le lang le va o le sa to o le ate vetu le ko koi se la lang pingiki fo le ate vetu ma le sa fa o le fa fu le sa no fia la le la sa a sa fa na fulu sa fa fulu wala sa ko le wa mat ele fa pe a ko le male afa ko le fa si me pa o ele la sa fa le la sa lang la de ia male ululi ele ave se ele ka le sia ngai ia le o fululi wa ka le sauma mai mai loma wa kumu na ka ko pa ia o le pa sila la ia ilunga vai kaimia kisimasi vai kaimia le eseta aso fa ilunga inga le au angelu ma le au sangato o le au marikile ma le fangau mai o yangel papkiso o le ngofoa o petelu o le liunga o paulo aso ngai papa e ai kako no meu solemnities ia ngai foi la fai mai preferable color for masses for the day. I prefer for pai pai ai pe ona fai atu e le o ave se ai le uri mal viole o languala nga ke linka ku fa nga langu ngai e fa ke linga ka ma sia fa nga le piniki ya nga la sia fo yengi piniki fa sa o ma ko i kai e fai ama ko piniki ai sia e fa tonu mai le ka le sia ka un fa pela ka funga ngai yang ka ko piniki ka ko farsa e waka ko sa fa yel piniki fa pe foi la o tole au foi kofi ka funga yang ko skola piniki man ko kala maki ka piniki ali se fo eu mo foi ngo fianga su e filipingo me yo of piniki ngan ko go ye kai fu ya ai la ye le vate yo le o kama ingo ko kama nga Filipin ele su ingo me ia o fai misama o pingik o le telematika o le kalamatika telematic o le ofoti akon ese al telematic o ai le fai o telematic e su fati ele com aquele telematic le nga singa lua se lawa ka nga iskia nga singa lua se lawa ka nga tia ko mo telematic le fa koi fo o lalo e va lalo e kaunga va ese mai le o fai misa fa o le sina wale ki a ko mo I muri vai
ko e ko sangka mai se ko o le sia kia na ko fa ana wa sa ni ngo o mai no ina lo vesta sole ele a ko le sia ko no na ko le o foi misa fa pe ko que le se fale ko le verse o mo inia pe ka sia o ne o ke mele malo sa lo foi so oi no se lo funga ma fa ai fai mai stoi on le fori mai o kala ki kala no ai ko ngor internet ya o ma li o siki a ko ya ma pu ko lo nga mai na ma lo fa fa o fu pa ia ka ma pu fa ai te o ki ri ro pe se sa si ko le me ama ma fa mai e fa e ko i fa o fori nga le kalamatika foi la e ka kau ma langu umai langu ia ole kalamatika fo e ka kau o fa o ngai ngai so sa solemnities ma so fa pito feast o ko ke o ka kai fa kalamatika fa kai koi ma fa ngai la ko kalamatika viole ia ni la aku mane kau ang fa ma mor o le scola ko ke lo me le scola e fa ese ai to finga a kau fa kasiti a konoma o skaulanga o le tu ai sa ai fa ese lai scola o la to finga a sola o ko finga o le e fa ese fo e le scola le ko finga o le e piko ko ma le ko finga o fa fe au a sola o fa fe au fa x fa e kisi le va pe nga mai lo le yo la umai ai fusia ya ngai lo le yo o le fe au le la mai yo o le epico po e aru sa o ilalo yo wa a pe ile scola le tas o fa ese senga nga sa ye pe mi ngai ya ngau fa tas ile to finga fo ile o le fe au le epico po o le hostal nga i don kau ana wa rainga alu sa o ilalo le scola lea o le scola fai au o vai mai le suinga e ia no ma vi pito tua e no ma vi e sa o lo ilalo fai mo scola le ese mai le scola ti akono o le scola ti akono ma e le vi piko tua aya e mole le wa ai sia ia ka oko le le i tau awar ti akono i lo le yai fit le lang ka oko ne la ye skola le ai pe fa e anu fa pe o e anu fa pe ilano inga ia fo le i le pito ti akono fa ai lo ai lan se yo poi fa ia kuwa ne me e le mafa nga e mo fon fa ki a ko le scola prefera e le mafa a fo io le scola le fa ese ino tanto to fi perché mo fo ala fa e chi si va per fa non o le scola prefera o le scola prefera wa e che fi wa fa e chi si o le bris sto le merda e lo ai le la ma io so ele mo fai me fa mai na le stola fai au e che con foi fa ti a con Garcia o maka mo mai semo o ti a con ma o le ko kele e fa kamal e o aku e misaile a ko la ko scola e no la ia mai scola o fai misa fai fa scola ti a con o le mo wa pa ia le ande ma le mala so se la tau me le mo le fian i le se ko fa mana tu ile il ka wo ka ko me ia alu ma fe avea ia au me ka me o futau ava pe o ko le ma sa ni ma o me il ka ma o le pule ka ko ia ma sa ni au le ka ma o le pule anga me se ko pe a fe mi sa pule anga le ka ma o le pule anga i lau matanga fa ma lu kalamatika
Kangoi fai kauli mafu anga elenga au mai fata fai taula mafu mai pikopo asolanga le pikopo am fai ngai au mai fata fai taula e mingi wo tala ele kalesia au ngai so se misa na me fa fita uli ana foi le pikopo ai le fo in kala makika fai anga le skola mango me ngumi o sa ko sukanga a o furfuru o ka ko foringa se tahu ka fa mana tu le e ele o fule fa ngora kasa sukanga uli ole o fulane ole o fule pakere ke no ke mi ngoma yeri tu ai ngol fa tu ine ona o fua ia sa fua fai popo ai fai saka ai sa wai ia pia la kapi ai bodi ai moia dia o fua ku ia fe do wa ia ku o iru mo ka ko mo va pe ka ko mo wa pa le va si fai fe au fo la le ngasa so ka mai fa o so mi ka ma se fo o fu ila o fu ria wa pa ya o le kaset la e pusa uma ya fai fe au mane au fa wina i o stau danga pa wale me ese yo ngananu pa kai ka inga luli fai fe au Monsinia e lampingiki e pikopo e viole kaki ngali e mumu pope pai pa kamane e o fa kasi malfusi sida o fusi le kati nali ai sia amene o fusi kati Pai. Longo wingo le fusi fa fai fe awe, fai ngala ke le fa pea, ai la nuruli. O le fusi mo sengiolo, le mo sengiolo tiomo mo sengiolo etuale, e la mu le. Rose o lampiniki. O le fusi o le epiko po, le yeta tama aki epiko pe o viole. A o le fusi o le katinale, mumu le. Al fusi tamapa ia e pai pa fa penga fu la yo na sultana so se mea pa kai ka inga ola e o tamaka tinale o me asina ia le ki ferro e ama ave mati ma vai le ile na e o tamaka tinale o no sultana le ai ala ma fu ngai lo tamaka tinale ia e pai pile mumu ko mumu on fa ma ava pela e fi tama aki epiko po e pai pile viole ko viole fo yo fa ma le uruli ma pa pa usan le ya fa pe fo la ya o le fai fe a ya o le uruli ya pa pa ya ye so ma a o la le fai fe a ai pa pa el suka fu si de maya kamade ko kau kiu mo fo ngalo le kau mo yo ma pa le o ri ia ngale ko alua fo ya la tanga ko koru kanga kai faila ko wa me yo kulo e biko po katinale tama ia ole me mumula ya tatu tama katinale le sai ai de fuma ya katinale pio ta finu ma mumu violele e popo pa e tama pa i ai ngale ho kango fa ki o kai kai lungo tama ku nga mawol tama ka tinale si o ngala e o to sangalente ne yo ke ya wo mikis ko i ya o kango lo fa ki o kai lunga ya lula man marui muri mai ya lula lenga ye to o mau ka tinale makusi e kongo fa ngata ulanga si ai nga mai no ti wa ta tele ka vai lo tu mau lala ye mau ngala e na o fa ki o kai o ka kaku kalo ya watu le nganga kaku koma
ele manuia e whaavau ma mawat taimi o ke kalimisa i ka makatina lea o i mapui whanganere a maia. Io, a ua e whiau a koe o ke sau ka penganga misa, makalia nga misa. E ngai e se lo fia i o le e ia a ua mea sina i. Whapenga fo ila i le ofu lea, o le kasi lea la e i o ta makatina lea, o le pulpulu. O le pulpulu lea whaitua. Whapenga fo i longa la e lea, kasi fo i lea o la e. O le kuota e o le ofu le fai tam talmisa e fafo o le kako of talmisa me ngai ngor kuota ai mafuanga i lo le kuota katina le onga ya mumu ne ai vai foi la e kuota kama ke popo e violet mele wa ula e le mumu e le violet ya ai pe ai pa sa wa nga ngai fensi ana i ki ko i ka fa ia ka mana isa ko skama singi foi fai fe apa ya vai la ia ka ko su ka ngai dunga ki kilo la ia i dunga ia tsanga i dunga vai ka tinale ngai piko i o so o koi le piko po o le tamapa ia ngai o nga kongu ma le fai fe au ordinary priest ngai o ka ka maururi ngai o ka ma ia le sa o mangenga mo tal noi o fule fa ngol se palas fa ngo o fue o le fa mamaduina o sa ninga o foi la kamana le fa ngani o tal misa fa nga MCs ma ko ia komite sa ninga no tu ha o ilo tu tele mam ke fa ngale o fule o se palas o le purpuru le sa ko mai le pour faire ta poigne pour faire les faire une possession on les tant ça que c'est moi qui a connu femme pour faire ta poigne on peut faire ta poigne on les simère on les langue ta poigne on va pas et même faire une femme c'est ce qu'on a langue faire ta poigne on les langue ta poigne pas pas femme la scola pas pas vous savez pour faire ça on le fait a fai lau tapo inga fa ngalang pa ta fa ngai pe a fai lau kako pupulu nga le koup e ai mal menga so ngai o le koup me ilo le kamale le u wai le la le benediction veio ya po le pupulu fai tapo inga e ke u wai le la i sia ka ngai ko le manga ia a fa pe ngai ko ma fo fo ko le asa me alo fai ka ko farsa wa la ai mai le lango ka ko pupulu o le mitre o le maitre o le pulo le piko ponga i lunga o le pulo le fai mai le sia wali fo ia le ku se le ongo o ka se e ki kilo ia pulo le o piko poma ka tinale ma tamapa ia e kele nga teu ia tau le usangato atau le usangato ma le usangata tau le upa ia na waso la fai mai sa tu si lungo le pulo o tamapa ia le upulea vicar of Christ le sui va ia o ke viso so e ise me fa penga o kusi ise ongo lungo le o le pulo o tamapa ia o le koluse nga o le ko o le piko po o longa ko e ia le me ka vi o ilalo ma le koluse le onga ko nga fa ingol grasa ne o sui ne e o le kele ka ko o tatu tamafa nga le no ko sa mo ia kelen ka tama ia ngata ma ku ia ai e ia ko fa pito fa ingol grasa o le ko o le piko po kamala le o ko kan misa kamala e ka kauanga special tangata e ua pe a fai misale e po le ai ma sei sia o me fai ya pa ua le me fai le o ko kingi lima pa e ua ile grasa ngai to tele a uma fa ku ile fa ku o le grasa o fa ilonga o le pule fa leo ma mo e ka ko ka ma aki e piko po so o longa pulo ma longa ko
e tataunga makua fai le o ko kingi lima ia ngai uala ia ke me manga o miai ke me nga o tau nu lunga ave ese ke me o feitau ngole o le evangalia o ko avaku umale la unga ko amai ko avaku ko o ke me e fai ele fa manu ia nga muri fa e ko po ya o iskemi ya o le fai tu la i kamai ke me o launa ya ka o fiele o to o ele ke mi nga tenen fa nga hai ka ko man ka ko ava pele ko ya fio mai ka mau le pule anga fai misai ngai ko alua kama le hingi la ko me fai ya pa wa nga le me fai o ko ma o pulo eu va ai no ko ke lo Vatican no Swiss cards e ke fiu e fa se e re kai emo que era como fa penga uma le au nanga ka au ngai ka ko pulo ko alien ya ko wa ila e ia ma ufa ya to yo ka mapa ia o yo ka ko ka maka tina ya longa na e mu mai fafu o longa kuota dia o longa fusi dia o longa pulo dia o longa pulo le fa pe ngai pe se sala fa la fa mai anu rai kai muri vai e ti tilo le ye nga o ye ko mo pusa ti o ta longa pulo nga a o nga vest ko ama maru na mo sui vai o ke biso a le fa ko ngo le o sta ulanga sidi nga ia mama ma tango fie ya o le haka le ka ua ia ka ko puru mai vai lai le puru fai kapu inga ngai le spito ngai lano anga le kou ngai na vai fai la ka puru fai kapu inga fa pe ke fie fai me alo fa ka ko farsa ko ya mi fa vai se me masta ko ngani amai fa ye ka por fai ka po inga fai ko fo fa pe nga fo ka po ia ne benediction veio ma ele veio ngai la human veio human role veio ila oka ka mo ko ila e ma nice ko kiki a ilo le ia ya ngai tau ma nai sa ma le ni a ola inga vest a ko le ekalisia a o inga la ei uma le au fai tofi la ei uma ka ngaka ila ei o staulanga ma le au fai kofi mai le aka mai uma ea au mai a inga le mamalu o le langi le mamalu o le akua ma le matango fie o ka se magai ke rako ke le nganga ke rako ngal pa e ku yo pe ha o ngala e a kola e ole ale au iku ai ngasa au fai tofi lo vai pa ha o ka se magai e maulu i farsaki ke le lai fafo e ulopa i sala elu loma a e molu i fasa katoliko le aka nga aulo a ko kongu ma ka ua e selu elo uru no la ko e ki kilo la lu hui ya ula le ku mai la lu ke maka i lo waka i la lo le mapo i ila ki kilo e aulo a ko kongu ya tanga i lunga a fa pela ka ki o lona ile ya kalmisa ya ole MC ole kia kongo ole pakele ole katsinale man ko fa emo ya ka ko ya kanga po fela oi pia le se oi i pia oi le ula vale ku a ku i me u di de oipu aulo oipu male ia pa ia amolo puspa ia so angin tu setan ye ngawai lunga na so yang ya ngawai lunga
ia faiane peresala a oinu waina ia ami ipu auro ma ario na au maya ene puka nesalo na tamana ile malu i Yerusalema ina ia feinu ai le tupu mali isa ia te ia o ana ba atoa maana palake ona latu au maya i lea o ipu auro na au maya mai le malu o le fale o le atua Yerusalema ka ofia inga ina ua fatafea Israelu i Papelunia fatafea Yuta i Papelunia lea kau sama 5 selau galu 10 ma le fitu BC inga ua fatafea fapenga fo yo ngalu ne pukane sama ave umai pu auro le malu Yerusalema ko keinoa fefe ange pukane se faa nga ave nge pukane sa ala sa ilo nge pukane sa o ipu ia o ipu mamanu o ipu paia ai ola nge no nga kali ilele o peresala le kali o nge pukane sa peresala ava ai ile me o fai peresala fai anga ingunga mi mika loa ia oso loa amai ipu le anga au mai o ipu paia o ipunga amai le manu Yerusalem lewa le ala nenga kupu o le la vai tupo na o mai ile tamatama i 5 o le tangata matusi le panisina o le papui o fe ngai ma le tu ngala me pa ile maoto le tupu wai lofo ile tupu le 5 o tusi ona li wole ona fofonga watu vale o ia ona mana tu natu ua mata la tanga so onga o lona patatua ama kala so onga o patua ele ko mfen fa kulanga o ngalima il fantastic four fu ile ile kama fu ngale o rapa o makala i patua ele ko yin ko ngai di ngale pa ke fiu fe ko o mai ale me ngale makala hivi wale ko mfen ngai yoi mawa mai ka fiko ai he oi kuri o fiko ai ko winga wala mfenga si lunga sabat si ya ko lunga e pali skuri ya pasa sai lalu ngahu menga ngau ko ai wala ale winga le mene te kele uperesa mene wo fai taudia ile atua lo malo wo fai wina te kele wo fuina o ile fu tau o ilo wo mas sangia peresa o vai ina le walo o fo ina tu ya metai ma persia ya ngala ngo kango au mai de me o ipu ia ko ke au ngai o ko ia le au kalmisa o ipu pa ia se lo mai foi makala ngi vi o ba ko vai a ele fa ano ipu ia makala hivi ono pakua ale makala kaya ale ai ikelo makuange makala no ya ele fa ano ipuya ai ano na ya no kanisa ano mane fa ole ipule ole kanise ngaya la kanise le wale au fai mai faton hunga o le ipu lea o le ipu piko sili lea nga mamanu o le tauranga pa ia o le misa a mai se kali se fou e fa pa ia ele e piko po ko am fai ele un fa ona ipu lea kali se ko ke lona le ipu lea ia so matu tal misa e ke ua i le so fa ai ave ave kali se hunga o le aleta ke mi de la ka penga ele aleta le ti akoro e ke ala ku e so fango ma so fango a fe ye yo di ma ai u nga ya lu le ape a uma fo ko ngi ko ya le ma ka di se e ko ya fo ma so fango u ma ya ai se a pa ye yo le pu dia ya ko fo ape fo la ta to le ka pe ngai na misa ka wa ma u ma le fa e te ka ko pu dia wa u si na fa ni ko ngala sa ele mai ko pe yo le un o le foi le ngai ngoi le ki
au le ipu tāua e kaunga. Vai, kalise. O le kula fonga la le kalise 14K le aulo kaunga whauai 14K aulo o ka mai mea nea o le real la mai ke ue ngā o ia ngā umale o le ngei o langa o whelea solo ungu e o whaatasi le kalise ma le pattern o le pā lea ne ku ele ostia la poa malanga ki e ngole ole ya ka ku ko pe ba ya la ya ile aulo me nga e lua ka li se male pa wa ma ya ai ka ngola fika ye inga lona winga ele kaulia le meo le ipu mala mala ele kaulia fo le meo le ipu la disqualified, delete, rubbish bin. Mai foi lá ia ele para lá fanga duas gols se lá duas fuma le valu o le fato nungo be nei sa ninga lotu. Sacred vessels are to be made from precious metal. Na pela que alu pe la longa vai lole if they are made from metal that rusts or from a metal less precious than gold, then ordinarily they should be girt on the inside. A papela ole sidiva le fai le ipulea e ka kaulanga aulokong konga aulokong sidiva fafo aulokong a fo yo le kupu me ne la afio ai e ipulea olo totolene ke tango fia o tona vino yai olo totolene kaulanga aulo kong ore ke unga ngawa ilunga nya maonga ie maonga mai le ia il fatto nunga ngai mumu. The most important sacred vessel is the chalice. Every chalice is consecrated to good service, to God's service, by a bishop. Every chalice. A yesau ko kari se foude e mai. E ka kaunga whaapa ia, mō le whaonga ina, ele e piko pō. Le a mairo kope aku ingai. Fe koe, e sen manga i o le mea, e alanga whaapa ia ele e piko pō, e whairoa mai ai, le makua tāua o le ipu lea. Ke le yo farisaka ke la o la le ku me piko i lalo me pe fua me kali se kuai o ke la kuwa o mai si kali se o sau kau fufuru le e yo ki mo se fu mon ku o kali se kuai le fe wa ima ke le farisa e va ku la ko me i la ki ai la ko me kuai sori ya ki ai ali o le fio anga o Yesu o mon fa pa ia amene a mai e avere sforzala e causa una calse suporio e fa penga fo ba wale e se ngal calise ma suporio fai longa tapun na lai lunga a le kula fo e kasi ka nga aulo suporio le ku me kama ostia le ole pix fai le le aver comneo pix le o lau pix la ale ai se tanga e tuai e ka kaunga fi se ie pa ia ko ta iana ale se kanga e tuai lau pix ma so a fi se ie pa ia e lau pix le wa na ka kala Sabe se lau imas furu kaulnya
Pewa mau ya la foi ya kuse. Yoi, e ka kau ma kwa e fa ai te le. A fo yo le fio anga o le li le la e fa a fio ai le li a nga i le tanga tama i ko le matua tos. Ai anu le fa a fio le ma le sa fo ya tu mo mo ai e ke alo ma fa a lo aso la mo mo kam ka mi sa ka lo. Tini. Kangi lo le longo ko kuri uma kanga ka ke le fa a fio ko ile kwa stia. On pit. O le la fa i ka ku fa tunga o ko kongo le la e ye le me ngai ngo le lu net o le lu net o ka mai me le kongo le la le ku ye ki ngo pa ia a ska mai me fa pel lu net ku pulo nga wa yai o le mele ku ile i se so le va o le ku pulo po incense pot kal misa ke wa la ku se fesidis ke mi o le ha fo ni mele ku ile i se so yang fa mele o le me ku i se so le ai ye lo na ngon nga o le va o le iseso pen mangai ai la kula o le ave le va o le iseso mesa kala ngo ai foi ngale fa mana tu ai le fa pe o le ave ku pulo mal iseso ya ai va kula le iseso ku yo li ma ai le fa ngale fa o le iseso ave le bea ma il mangai ya o pentito sfuma le ngo ngai fa ngale iseso o fai fa el melia o fa ma mori se la per le sei seso mo le ma ol mori se la e le sei seso o le seso il sacramento le mia paia o la fa ma al mori se o le ya sei seso ya fa pa o fa pela e o o fa ia mai no ko ma la o mori se la foi mai e asu ai e le o mo le winga ma le ta wa le fa ma ko ma wo man e lem fai fo na fa i se so se ku pulo le ai va na le au fai tofi le wo sta blan ma ti akomo e ko nga me le le lo ai fi fa asu e asu ku le ai ne se me fa asu me fi fa asu va ingi kipi oi mo wa ingi mo kwa fa asu ai la lang ai or fa asu ai ka ko i se so ma wa le ana ka ko o nge i pa ia le fa ai wa ino le kopro le o le kopro mai do ma se me ngai ku ino ko rusi ai se o le koluse o le kopro e ku i piko i lalo ala ke va e fa ka fakusa ngauiva a lon koluse le ku piko i lalo o le koluse la lea e kakau nga fo le leire koluse la le lunga o le aritali piko le o nga kou ai fo la le kopro e u le koluse lea a nga i lunga o le koluse la le ai sea fa mangaku mai le koluse lea le koluse la ilano e fo la ngal mele ngala ye ka ko kopro lea mo ka ko ye auri le piko le anga o ke auri il piccolo lei auri il piccolo anga mele ano lo fatto ai u e to buona le i tatu foi to ana e oi mai oi kinga ma fuanga nga uiva ka ko kopro ai se afo e iva ia pa ye iva ngau o le ia kasi lua ko fa di mau fiku baru iva ia masenga o angel masenga o angel au se lafi o le au ke lupi o le au pale ali o le au tai o le au fa fea o le au mori mau o le au arkangelo o le au vidi ma le au angel kus ko vai ma ngai o le meu kapi ke ai ko paulo ko iva senga o angel au fa fea o le au ke lupi o le au se lafi o le au pale ali o le au kai o le au mori mau o le au angel siri o le au vidi ma le au angel kus ai kanga fa pa langi ngai ai nga seraphim and seraphim pa ne vol pese voi le si sta le ka o me angelu ye ko seraphim and seraphim nga fela le au
ngelu la ve ka ko kama maiki ha ale kangelo ngo umela fiku ale kangelo e la ve ka ko kama maiki ai kango fo yesu suel kala anga ale kangelo kofia ko akonu le ka urkus paia ai kofia la ye kongor kapik kofia kofik sa ole le marke pokole kofik angelu e kofik ko ngana kofik la le lau ku luma ole akua mai ko so fari fiku angelu si Mikael, Raphael, Gabriel, Benuel, Utiel, Muriel. Rồi, phải ăn cu quay má, phải không phải? Ole Elohim, ole fa ku le swa fa ole ku. Elohim, El. Ai na ni Mary later na ya El. E fa ai u ma ya El. Pela o Gabriel, Raphael. Lalu wingo Gabriel. Ana fe au. Mai isi ole ave fe au ole atua ya ole fa penganga le ka ko mofu maku ya ole wingo ole swafa kapidi ele ole tu iluma ole atua, the one who stands before El. Le wingo la fa e formai oi tak ismi kelak mereka ya ismi yang ayah awal lama kuat iyo na ka fe lolo mai ole wino le ukula faele ye el hills ko Yahweh hills le akua na te fa malo o mai le se ngole ku fo mai male wino le ngo le atua na te fa malo el hills ele kaya la mapale ni pe fe mai ngai o le fo ma wano nga winga ia ki wano se si ole fa pe fu ine ia i vai ngana le o ko ma ye fo ma o ko la fa ele le ai El Hills ai aka ko kama o Mikael ya la foi le ko sama ma fa no yo fa ka ko farsa na fi se lau se fu mo le no fa ma ka ma no ka ko su fa ya Mikael le ka ko le mo le ko Mikael o lo ma fa pe ngo ai se tu sa ma le ko ale wi ngo lo mai ngo Sofia fa mai ano mai ngai ya chạy áo o lo fa pe ngo na ai se tu sa ma le tu o le chạy áo le tu o le ngo Mikael o lo no winga o le ma lo si o le tu o le ma lo si El strength le tu o le ma lo si vai power ka ko kam le a tu o la o le ma lo si ma e mo ko ki le ai se me ele ma fai lo na vai ie fa mama o le ie fa mama o le purificator le kau lungo le itu e ngau lungo au longa koluse le o ngakong e ngau lungo o nga koluse le o ngakong o le ie le fa mama i le ipu le kadise o le ie solo le o le koluse o le ie solo tu le man le e ye mali ie le fa ingo le po le ie malo ie fa ka fa malo le
e fa ia i o eukaristia o le ia na lea o lo ngao ngaia e ufi ai le toto pa ia mai le ko uru ia i o ni iniseti manisia ma o le fa ua a ke nanga ia i le spa ke le bis lang kau kai ya pasang fa pa ia mai nei tau danga la tu lo le fa ua ma le siama pa te le pa ule e tonu le tena le toto a Yesu inu lo le tia kono ile toto ua ma i tia ai sue a mi ma le ma i tia kono lo ku bona pa te le ai la yele ngai tu o yai ku mai i fu fiei le lango fu fiei le inseti mo fu fiei ma le mele o le siama po le virus fu le vai le mata ai ave le ea polna so se sacristia le popureta penai ka ko le ku ka ko me so se fale sa o lungo mai ka ko uma ya sa mo ako so se sacristi e ka kaunga i le sinki le fa ingoinga o le sakwarium kaunga i le sakwarium mo le rinsing o e pa ia rinse le a fa pela le e se sinki ko sacristi no la kuloa o karo ma le mea ai fa u i le singa sinki fo i lea ia nga mai le ia o fo ia o fai keu le ma fa ka le te fo i nga sinki ia per ka ko sa pa bi la le ku o le se ku o le pai pa mo le do ko ina mu ko le mu ko le pai la ye ka ko sinki ku ai o le se mu tu pai pa le la ka su e ha ko ai le fa finge la o mi ai no mu ko le pai pa o le sa pa bi le ya a mangila ko mi ka kikiro ko be ko fo ingala e fa moto uma ia e rinse ia ko ave tata alea o ina fo e fu mai ipu ia ko a te le ia ai sea moto I fo uma ko mo le malu o le atua mo I mea o le tino ke viso bo ni mta o lo na toto le nga mau ipu ma ia pa ia rinse lai I ava pela le se sa ko au mi I lau farisa a vi fo se pou pe singi le rinse nga sa sara ia le o le vailea anga I se turi manu o le farisa nga ave no na io ie tata nga ia mauti no le nei nga wa vai ngai purificator ngai kau o le pol ngai lunga o le kopro ngai lalo ia kasi ma le karise ma le pa ya ngai ai mea ku vai o le waina ia ma le vai ia mai si mau mea umanga ia se te siri ya lona winga ese le ka ua o malama I winga o mea ia inga ia e loa fa e te pe ai alu kanisa o wai finga ko inga mea finga le lakua fa tala loa ni ma fau na lakua le fa noa mau fa ke I makala I vi o lo patu mo inga e alu te au na ipu ia au nga mane fa alo au na mane fa e te sia o ipu pa ia ki lorka ni se sa masang ni sa ulo ngapusa e ya lo ngapusa e de lo veta como pusa le ke lorka ni se a uma e va ko ku ia mo ka ho e se le pa ia o ka ko pu ia ma penga fo lai tato ia ko le fatto mo na ia fa pe o masa sa se ia e le fa pe a masa sa lo la ia na me le fa ia lo solo a masa sa su sumu de le po le tanu mia le kusa le mo foi misa me o so kama amasa sai e le fa pe amasa sai lo fa solo vai a un bena ma amasa wala me a Yesu ko so vai
so ta mo yo me lo ta ko mala mai lo no winga o ia o uma fa pa ia ina e ka kawa o fa ia fa ro longa te tau ale anga a fa ale anga so sungu ale ai tango le o le reverence na por ko inga fa ro longa e ma fa tatu fa ai boa ia nai lo me le o ma sai boa ia va ko sai e so lo ka ko ipu ia fa ko fo não vai pedir isso só que lá o outro solo ngoi por vai ma le ai veni me a ma Yesu ko e ko solo i o sueia o le kusinga Michael Angelo le akanga le kongor 16 ya kusi mai ai ma fa ngol fa ali ma mai le atua ya ke io fori mo ke viso a o le kusinga lo le lassa e ia no ma fa fori ma ai fin kanga kusia nganga akawa kula Michael Angelo se kasi fo ngale le sa fa mai ai oso mai lo ma fa o le ata le o pekeru ia nga mai le tanga tanga o fa fu ko sira kusimo mwana ka Yesu lo nga kom kusilo o uma sukas ko kasi le bis ko oi ko o yuta la kolo Angelo ile siaso anu nga il fa kui ai ka o ka nga pe uma o yuka fori longa mafo fa foi atu lo tangata ni sa ka o si fa ko ku singa la ka pe me lo ka le ona le ka su a fe mai ko le ngelo o yuta se ka ya sa lo ka le e mo fo la yuta ku ma e ku si ko ai Michael Angelo le aka ala kania le se ku singa le aka le kania yuka kulo le aka o le fia Michael Angelo ve lo Michael Angelo le me ke kangi aki o fai mai ka ka ne wa ngano ya o le sa fa Yesu na waka ale fo mo ko fa ai ko o fu ele mo fa Yesu ko fa ai ko o fu Yesu o fu ko ia o fu le o sta la si fa pe ma fo i pu ia ma ia pa ia fai ia ka ko fai me fa ano fa tino ia ta tu fai va mana ia inga ia mama tang fi ka ko ta ko inga ile ku o au fi onga ole sulu yo vai male ma la yo da tele atua ina ua e fa pa ina a luna mo na tali e fai mau sta una na fio wa e fa ofu ila tu ile mana male mata mo fio e ala mai ai na fa pa ia nga mo malo ai wa e osi le taulanga o le fa o tama e ala mai le taulanga tu tasi ke biso wa matu wa mai ma fai ai na matu fa pe ava o e le tamai matu ta ia fa pa ia pe ma fa manu ia na matu au nanga ina ia fa o nga ina pe so matu fa tau va e tau tua ai na o fio mo le fa pa ia ma o lo ma no ai ma fa pa ia i lo no fa pa ia na matu le ama e se so stasi ma o mai na matu ma tanga i le tau fia fa pe na le ni na o fio maua i mātou umalo so sia malo tamau ai e ala ia ke biso lo mātou li amen ia fatasi le li mātou fo mai lo i fam ia ma ale to ma mana le tama ale ano male ana ia amen aftai
Mau malana pa ufa pitol fa amati. Fa tsau o nga mo kesi 5 po le tapo.